ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ନିଆଳିର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ନିଆଳିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେବା ଗୋଟେ ବିରଳ। ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ଆବାସ ଏବଂ ରାଜା ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ମିଶି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରର ଯେଉଁ ରହିଛି 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ଟେଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବିରିୟାନୀ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସର୍ଭିସ୍ କଥା କହିବି, ସର୍ଭିସ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମକୁ ୱିଦିନ୍ 10 ମିନିଟ୍ସରେ ବିରିୟାନୀ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ, ସାମ୍ବାର ଅଛି, ଚିକେନ୍ ଅଛି, 4-5ଟା ପିସ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ପାଣି ବୋଟଲ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଥମ୍ସଅପ୍ ବି ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଡ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ, ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ତଥାପି ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କି ଆସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖୁଛୁ। ନିହାତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସହରର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇବା ବହୁତ ବିରଳ। ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ସହରର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଳି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ନିଆଳି ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ଏସି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଫ ସଫାଇ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିଛି, ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ୍, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ। ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର ଆଇଟମ୍ ରହିଛି, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ମୋମୋସ୍, ଏସବୁ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଆପଣ ଏଠି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଆସି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ନିଆଳି ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ବହୁତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବି ଅଛି। କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି? ଲୋକେସନଟା କେଉଁଠି? ଲୋକେସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନିଆଳି ବଜାର ମଝିରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କନସେପ୍ଟ ହେଲା କି ନିଆଳିରେ ବହୁତ ସାରା ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଅଛି, ପିଓର ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଯେ ନିଜେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପରିବାର ଯିବ, ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟରେ ବସିକି ଖାଇବ, ଆଉ ଫୁଡ୍ ବି ଟେଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ରିଜନେବଲ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି କୋଉଠି ବି ପିଓର ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କୋଉଠି ନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିନି।
ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଲକୋହଲ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି। तो मु सेई कॉन्सेप्ट को मो माइंड रे बहुत दिन रु थिला। तो मु कौन कली कि भाविली कि नियाली रे गोटे फैमिली रेस्टोरेंट करिवि जोटा कि प्योर जे जहाँ परिवार को आखि बंद करिकी नहीं कि आसिकी बसिकी खाइकी कंफर्ट रे आराम रे जाई परिबे। तो आपनकर नुआ कॉन्सेप्ट भी आमे देखितलु जो मोमोज रहितला अलगा अलगा जो सहरांचल खाद्य को आपण नियाली को आनुथले प्रथम थर पई से अ, कॉन्सेप्ट पर पर आपण एटा को आछन सेटा केंती थिला कॉन्सेप्ट प्रथम रेस्टोरेंट को आसिले आपण हाँ एक्चुअली मु ऑलवेज ट्राई करूची कि नियाली रो लोक माने जेतेबेले बाहरे जाउछंती खाइके आसुछंती नुआ जिंस जेमति कि मोमो हे गला केएफसी मोमोस हे गला तो से माने कोन करछंती एठी आसीकी डिस्कस करंती अरे आमे जाइथिलु कटक आमे जाइथिलु भुवनेश्वर सेठी आमे ए सब खाइके आसछु कि अन्य लोक माने चाहिकी भी से कोन खाइया पे एते दूर जाई परिबे। तो मो माइंड रे आसिला कि से जिंसटा आमे नियाली रे ही करबा नियाली रे स्टार्ट करबा। तो एठी स्टार्ट कला परे लोकंकर भल रेस्पॉन्स आसिला आ लोक माने भल रिव्यू देले कि टेस्ट भल अछि आउ नुआ जिंस आमे पाउछु। तो सेठी मो माइंड रे आसिला कि मु एबे जहा करबी सब न्यू न्यू थिंग्स करबी जोटा कि नियाली रे न्यू थिबो से जिंसटा। तो सेटा मु ट्राई करूछि। तो आपण जो रेस्टोरेंट करछंती केते सीटेड करछंती माने एट ए टाइम केते जण को आपण सर्विस देई परिबो एट ए टाइम ऑलमोस्ट 30%। केमती प्राइस केमती अछि कोन माने टाइमिंग केमती अछि सकाळ कोन ब्रेकफास्ट अछि लंच सर कोन अछि डिनर कोन हमर तो ब्रेकफास्ट नहीं बट 12 रु आपनको लंच टा स्टार्ट हो जिवो आउ कंटिन्यू रहिबो लंच तापरे डिनर इवनिंग रु तापरे आउ हमर जो मेनू अछि से मेनू रे किछिटा बेसिक अछि आउ मोस्टली जोटा कि यूनिक आउ डिफरेंट आइटम अछि आउ गोटे जिनस मु जे भी मो वीडियो देखुछंती मु आपण माननकु कहया पई चाहूची कि आपण बहुत होटल रे खाइथिबे आ मु तो न्यू कॉन्सेप्ट आनी छि नियाली रे थरे ट्राई करिकि देखंतु आउ थरे खाइके हमर टेस्ट केमती अछि सेटा आपण जानि परिबे। मो मोहरे कहिले मो निज रेस्टोरेंट अछि मु कहिले सेटा मते लागुनी कि मु ठीक कहबी कि आपण खाइले ही आपण जानि परिबे कि परफेक्टली टेस्टटा कोन। नहीं आपण कोन दउछंती मेनू सब कोन रखुछंती आ प्राइस कोन रखुछ एक्चुअली आमे मटन बिरयानी टा नियाली रे नाही जोटा कि आमे मटन बिरयानी तापरे हांडी मटन मटन रो बहुत सारा एमती करी अछि जोटा कि मेनू अछि हमर सेतेर अछि तापरे ता सहित हमर फ्राइड राइस ए टाइप रे यूनिक जिंस गोरा नियाली रे नाही सेटा जोटा कि हमर सबुटु बेस्ट डिशेस होउछ सेटा आमे करूछ। तापरे रही गला कि हमर आमे एक्चुअली बेसिकली क्वालिटी आउ टेस्ट ये ता ऊपर हमें बेसिकली डिपेंड करू जेहेतु ग्रामांचल लोकंग जो रही पैसा खर्च करिवार सहभागिता कर दउछंती हाँ सर ग्रामांचल रे कोन करिवे पैसा को नै कि भी लोकंग भीतर द्वंद्व सर आपण ठीक कहउछंती बेसिकली आपण कंपेयर करिवे जदी अदर रेस्टोरेंट टू आवर टेस्ट इन स्टाइल फैमिली रेस्टोरेंट को तो आपण पाइबे कि श्योरली आमर टेस्ट इन स्टाइल टा बेटर प्राइस आउ बहुत प्राइस रो डिफरेंट लो रोच अदर रेस्टोरेंट आमे भी बहुत जगह देखिछु जो माने स्ट्रीट फूड रही सब सेठी बासी जिनस भी दिया होची सर्व एग्जैक्टली एग्जैक्टली वर्तमान गोटे समस्या सृष्टि करछि बासी जिनिस किंतु आपनको जो रही रेस्टोरेंट आपनकर कॉन्सेप्ट आमे एक्चुअली कस्टमर भी से चाहिबो कि आमे केमनी जानि माने बासी दउछन्ती कोन दउछन्ती आपनकर से कॉन्सेप्ट केमती अछि। हाँ से होची कि एक्चुअली रे मो रेस्टोरेंट पूर्वरु जोटा कि आपण किछि समय पूर्वरु कहिथिले कि मो मोमो स्टॉल मोर करिथिली
तो मोर जिते भी कस्टमर मोर मोमोर अच्छंती जे भी मो वीडियो देखुचंती समस्ते जानी कि मु फ्रेश ही तांकू दिए आउ जदि मु अवेलेबल न रही पारे कि फ्रेश करी परिबिनी तो मु से दिन मो शॉप को बंद कर दिए किंतु केबे काहू बासी देनी आउ रहिला कथा कि एटा एक्चुअली रे ग्रामांचल जोटा कि आपण सर मते कहले एबे सहरांचल रे कोन रहउछि कि बेसिकली आउटसाइड लोक इनकमिंग आउटगोइंग हुअंती ग्रामांचल रे फेस टू फेस मु आपनको डेली देखुछि आउ 5 जन को देखुछि डेली तो मु जदि आपनको खराब जिंसटा प्रोवाइड करिवि तो आपण नेक्स्ट टाइम केबे भी मो रेस्टोरेंट को आसीबेनी तो मु से जिंसटा केबे हबा दबा पई चाहू मु चाहूछि ऑलवेज आपनको गुड सर्विस आ फ्रेश एंड टेस्टी जिंस प्रोवाइड करिया पई ଆପଣ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ମୋମୋ ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଆଇଟମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେଟା ଆଭେଲେବୁଲ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଏସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ तो पिज्जा बर्गर कौन होउछि कि सेटा भी आपण सुनिथिबे कि नियाली रे भी बिकुछंती फास्ट फूड टाइप रो छोट दुकान रे किंतु से कौन रहउछि पिज्जा टू टाइप रो गोटे होउछि पूरा स्टार्टिंग रु तार सॉस फॉस पकई कि परफेक्टली पिज्जा जोटा कि पिज्जा हट डोमिनोस रे बिक्री होउछि से पिज्जा आमे करिउछु ता पई पिज्जा रो जे ओवन सबु आमे रखीछु सेटा इंस्टेंट आपण ऑर्डर देबे संग संग पिज्जा सेठी रेडी होबो आपण को मिलिबो आमे सेटा बासी पिज्जा कि आगुरु तयारी पिज्जा से सिस्टम करूनु बर्गर पिज्जा सैंडविच सबु माने इंस्टेंट फ्रेश मोर मेन मोटिव अछि कि लोक माननकु ऑलवेज फ्रेश जिंस ही प्रोवाइड करिवार कहबी कि जेते जन भी आम वीडियो देखुचंती थरे आसिकी ट्राई करंतु आउ आपण आसिले मु बहुत उपकृत हेबी।